Hello perang sengsatai remcak sotaya ya angni getal gepa video na ya video anga nak simang na ini sound dengtang rekani ko discuss nak song baksa discuss kana dalu ya video na bah English phonetics dalu anching yani gemen ai ni gemen discuss kang ya ai ni sound da upusturung chung buza uni gemen nak simang na namerong thale thariat namat ko jenga niba kasensen anga nak songi support mamgen chimode anga nak simanga video rong thale thariat ken aru name explanation ongen aru grammar ko thariat ken jojo nak simangna chini discuss kana nang pa topic ona jojo le amna mo ai ni ga mani de gini donga orang ngaro jo ai anga nak simangna screen o mesuk jojo gen ai ora ai ni ko thamona jo khamo mo example ona na o pronunciation wa ai ni pronounce ki gini donga ki gini ga mata na mana ai ko ai wa small letter chun dot dot ki gini donga ne I small letter dot ukhodi e ne ga mata ngen ro ai mo ai ara e chokona e ne ga mata ngen na kemna o capital letter chi ga bokode e ne ga mata ngen e ne mo single mo o first ka se e ne ga mata ngen e ne ga mata ngen na kemung ya gegini dengthang rikani aini khama o ayo aini nang baita dengthang rika baita pronounce ba ukona simang clear ongera angbo yan aganat tinga chamsata aganat tinga aba chingpa wa kipda small letter chi ungpa ni untot gi ini ungpa kode e roate mo long ni kan nang e na e nagim na e nega man nang yan mo nagim gi sa para wa kipda gani ga para jo capital letter chi se ga pa ko e ge sang mo e jeko na chung a b c d e nega mata gen mo lagi mung ya gigri ni man jajang ka ni ko gigri ni sam ko masir kahani a donga aro jol na simona yani example ko mai lagi ga marnanga ukho changjawa mo yani ga mani mai ki dengthang rika ukho na simong thalat gen example paksa nang thalat gen aro screen over na soma ya example kon same as gen na ya aini ga mani dengthang rika ni geni pura gesara e mo yani dengthang rika ni ko anga na simangna meswan gen jiko kan udah cinde english chi mengeni ba menggetam mengbri bo ma apsan kata ko pronounce kana nang pamu ni bo ko gebri words ko chung apsan khusan chi ge sa pronounce chi khainga nagen achni agana ko de gepunja rang de ma sinagata gepunja ram gol ko de ma sinagata ne ngamo mutam rangsa rong thali agana man mutam rong thalja maina u ko clear ong jani gemen ma si jani gemen rong thale thalata manja uni gemen anga ye video ko nasimangna ara aba aro nasimangna ya video angan thok take thalate ya ai rong ju uni khama mo yano gigini for example it chani it mo anagemna wa it tense to zakhalong de third person singular ro she he it ya donggen mo it ya khode it mawang mo it nega macho it is mo it mong nagemna skangpa wa small letter capital small letter chen dot takapani uni ka mani olto ko anga thalat gen mo e achani e a t ukon agan gen ukon long e ga mat ko ukon it ne ga mat so it ne ga mat gen mo it aini wa khamo o ga ba khang pa ga ko ukho ma sie ukho disekra e ga mata nang gen umusa ga ba sel gen aro ga mani ding thang gen taw niat bo aro khama mo capital chung ga de e ma ba e mong thiong na de it ong so ba it ong ai ha ni na i wana aba chinge me mo de i ne ga mang gen ununi ti it ne ga mang gen ma sia han bo mo ma sia ke han bo ni ga man ya ko rong thale ni mang ma sim phang nan nak ni gisko agan gen chimong mo de ya ko focus ka esa ya ko ma shir ki sa agan bo uko giskra esa wa bang english ko de agan osa khusukriya agan jode mamon ki bu khusukriya ja aro agan suna masih sabarang ni kurang de clear ong uni gemen kurang clear ong ni ma sianggen aro ko follow kagin chumre phangnan nasimang getal ke video ko getal ke namda pani stiani wera ani ko ma sinas ko de
video ko subscribe kai don bo aro nang i repeng rang jerangan ma sigija dongi ngachung jaja ai dongi ngachung orang na share khat bo aro like baksa video ko skip kha giza jol jol yang china na simango anga sakantun mona tela next video na simang baksa discuss khat thaigen tela